भाई साहब, इस तरह से कौन सोता है। ये घटना बांग्लादेश की है, जहां पर एक व्यक्ति 2 दिन से दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो आस पड़ोसियों को लगा कि बंदा निपट गया होगा, तो उन्होंने प्रशासन को बुला लिया। और जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाके देखा तो सारे के सारे शॉक्ड रह गए। पूरा वीडियो देखना। আসুন সবাই আসুন, পুলিশ আসুন। পুলিশ আগে দেখ। বামে 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 ওই ওই রুমটা ওই রুমটা ওই রুমটা বামে এই রুমটা এই রুমে থাকে ওই এই রুমে খোলা আছে, দুটো খোলা আছে। এ কাসিম জায়গা আছে তো এই কাসিম কাসিম আব্বু তুমি ফোন কই আপনার? হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ তোরা কোন কথা বলো? হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। কি করে ঘুমাচ্ছিলাম তো। কি করে